An 8 a barcan chrócaí thar le gárod nar thar le riomh hana. Bhúil gá idir nó na sé chundé ar a chéile a gluthe ceannis chríomh pelle na héireann, agus chuaigh corn Sam Maguire go tíreoin. Fuoi hóin tú inan chéiste in 1998, bunaíomh sé oras tras teoran. Ach bhád sal rá aon trocht ar hóin tú, bhí foras amháin ag feimú ar bhain tras teoran. Bin cumann lóchlas Gael. Ní hianú mar sin go bhfuil dimension eile seachas sport ag an cumann lóchlas Gael a gcuige ala. I 2003 rinne cóirle ala 100 bliain a bhunaithe a chomórú. A gahabhan chéad sin rinne fórne altacha gasce ar an barc imirthe. By the presence of the organisation's secretary, Liam Ach ba blianta iad leis in ar oling bailin chumann sa chuige go trom. Tribute to from the GAA, a jersey draped over the coffin. Seo scéal pobl, daoine le taithí agus túramí politiúla an éagsúil. Ach daoine ará gríthe go thomláin a cumann lóchlas Gael. Bhíidir go léir lárnach i gach, cath a bhair 100 bliain, agus a chuaigh an ghár gan chumann na scailt ina gá chuid. Ribh hecht Christ de réir na finscéalaíochta, bhí amánaíochta himmert in éireann, agus más fíor gon táin bhí an chéad Ulster amána ag chuige olamh, bin ar nói cúchaling. Ní fíne sé cheart stara é an finscéalaíocht áfach. Agus léir ón líon tagartí a dhéantar do chamáin na seanslíthe na mrethún go rá cluthe éigean machasáil na himána á immert in éireann, chuaigh 100 bliain ó hin. Ní hamháin sin ach tá an túraman nach mar spórt amháin a chleachtaíochtaí imánaíocht. Tá tagartíigh na fillí go minic chamáile sé scéalte de chamáin agus de roioine ósáid an chamáin mar a bheith léachre nó daoine fearúla. Pigfá as cuidas an tagartí go úsáidtí an chamáin mar chréanáil chun aclaíocht cléimh a dhéanamh níos déanaí. Is le pell is mó a lútar chuige ala aniu. Creidir go rá pell de hais éigean ná himmert in eisgart an chuige sa 16 agus é an irinne gur orsa go mór tradiisiún imána an chuige. I gceantar ina seón na gunda gún an ngáil, leach ón cúgiú istéag tá cumán agus líorthóid granta. Scríb fille coamsere ochan de Hilmantan fi bheith feire ar chluí imána ar an drá in aice carreg argasa a gunda intrama. Ach faoi hús na líú ishe déag is tócha de bhar islú leanúnach an chaltúr Gaelaí ag údrás na linne, hí deire take le himmartamána i go leor codanna den tír, agus is beg trácht a bhí ar fell a gúige alú a cheirid. Mar sin héin léirí an stadéir a ringe agriocht an tarvéireacht ordanáis ag tús na líú híse déag, go rá imánaíocht fósá himmert a gundathe éagsúla a gúige ala. I measc na náitina a lú bhí loch Gael i dúsceart intrama. Níl cumann peall Gaelach an seo táid lig ag immert seomid a loch Gael. Tá an star an seo le amint a dúscart chun intrama. Bhí an taine a bhí ar na sinnaí agus bhí sé beidir níos cosúil le sinnta an Alban. Bhí ach an daine ag bualadh ar an talú. Bhí sin an cinneal stíl a bhí an dúscart chun intrama. Tá an cinneal stíl le feiceáil sna cluban a chun intrama agus beidir ar an foran intrama fásta. Táid a lig an seo sa foróiste Einta gar den amint. An rud simile leadership i loch Gael, gur bhain cumannacht fós a cumad a ra I meas na Gatlachach. Ála screibh neamh Catlachaí tar éis éirí as an cluiche.
dhéanamh sé sin cíal ar lí nire luann siad don given mar fóráiste áirithe inar gnách leis na tíornaí talamh cluichí móra agrú. Ní féidir nach raibh neamh Catalaigh páirte cin má bhí na tíornaí talamh de phirdó. An cumann cluichí Gaelach a bhain a bhí beo go ddíreach ribh Cumla Glas Gael ná Trinity Hurley Club. I más na nimróirí san áitin féin muid lehéidí Edward Carson, ceannar a clúteach ar na hainteachtóirí Niamh Dhéanaí. We have a euro and a sterling gate operational here today, and that some of In the 1884 cehar bunaíomh Cumann Luachlas Gael. Cé gur agriocht muoinech go príomhga bhí an sna blianta tosaí, bhí ultaí bainteach leis seán chéad lá, agus níor chaitlicí iad a lig a chuirid. Bhí iriseoir ó bhéal feriste dar bhanam John Mackay, ar rinne an seachtar a bhunaí Cumann Luachlas Gael. A measc na Brotestúnach a bhí bainteach leis an goman ag an tosach, bhí John Houston Stewart a capú ina leas uachtarán ar an goman in 1885. Rugam mé nglaidóir agus tá Jory Mahil. Násam go had sér hen na Protestant nglaidóir na aglis na héireann mar a téime duine. Tá pobl began sin le chuig chéile na mar sin, nó sé chéile ar an réidir smó. Sin Gaeilge agus an teanga Creedler Club, Lord Ré, Gaelas go Homelands Club, rud a bhí bhaine sa club go Harry ar a Park Emerald, agus tan club an Ainta Brodil faoi sin. Lachan se anna go dean don áthir, but ag dearún le manar ó san lugad héin agus gróin an Palestine ná an Pelgéil agus cum Luachlas Gael stíon haid full ní an é. Ní hélam gur thorh creidir thuirtas na hanspórt agus ní hélam ggóil sin seo sa tíir seo sa tuaiscead an náid tániuiste ar bhela ó hiú an polítíirta dáthe le linn na trobladí agus tá sin le teag full fásta, ní tálín ó dín sin. Ach má bhí Protestúnach nó ó bainteach le Cumann Luachlas Gael na blianta sin, is é an íringe gur isceart bhíon tú. Do bhór feachtas láidir fiúratánaí a hagraíomh a lárna naíú híise déag. Bhí an sabóidechas sa réim, agus féidir lán gur pecha a bhí a gluthí de hais ar bich, go háirithe cluichí a dimrítí ar an dónach. Níor bhíad na Protestúnaí amháin a bhúis leis an bhhail. Bhí freasúr a háhacht a chuile, na haspaig chaitliceacha ag teagas go na éidan. Ar nós na Protestúnach níor heitin le húdarás na haglaise chaitlicí, cluichí a bheith an nimmert ar an dónach. Ach ba í an ghrim docht a bhí ag an IRB ar an agriocht sport idir 1887 agus tús na fiú ise is mó a choresta na haspaig. Unig an cumann i tradiisiún na bhíníní, tradiisiún chunar na talún, daoine go léir bhí géirí Graham Hasna ar éireann a scoile. Ní féidir rá go raibh sé sin mar aim ag an Eaglis Catholic in éireann. In 1889 gur gola sprag an tardaspóg log ar an pobl gana go bheith páirteach sa cumann seo, mar geallars ar na cangala bhí aige leis na luaiseachtaí rúnda, cumáil le sin bhuain ceist imirthe ar an dónach freisin. Agus féin tú seachas chun an cabhain agus tréise beag go bhuineáin, nach raibh Cumla Glas Gael beo a chur a bís an 1890. Tá fáilte rómh an nocht go cruinniú cólála agus mar zóldómh seo. Ní bhíontas mar sin gur bé cóirle olú a curú ar buna 9 agus a 3 an cóirle chuige dearnach a bunaíomh. An bun cuasa level a hín agus An 9 go 1 agus 9 go 2. Chail peladóí intrama gá chríomh náisiúnta ní chéile. Fós héin thug teispántas ar an intrama spragú de Cumann Luachlas Gael sa chuige i lig. Faoin am sin bhí údarás na haglaise chaitlicí ag ghlacú le Cumann Luachlas Gael agus le himmert cluichí ar an dónach, ach níorh eolaí i gás an phobal Protestúnaí. Is dótha gur bheith an actar a bhó a bhí an na cí rébanna a bhí an i leis na garabhach a 19 Pléú chudmhór acu sna títhe parlamente a Westminster.
Hockey siad for year gan amaniacht Emmerich, no pala Emmerich, sna hatchina shaw. Kehi ra nach njarna an realtas in Iracht Koskaker Klehidoni. Hannig an Iracht sin on Glushak sin on Fubble Protestuna. Ach o waller to be fear o nidig fi hien a rai. Sivlian sin haring realtas na bratene lína timpel séchin do chundache chuige allu. Agus wona siad stát nua dar tjegel stát tuskart éirin. As sinnamach fi farwar chundache chuige alla ag faimu fi realtas stormant. Realtas walgan ard orastach amorov. Agus realtas sa branoch common lochlas gael mar náwid. Idir nídeag fiche dó agus nídeag fiche cuig, ordaithe fríomhara stormant, imseoraníomh nígéad náisiúntóir, wad prísún an Argenta, a bhí ancre a gún bhéal feriste. Ina measc bhí go leor bail ó chuman lochlas gael. Pecu amach codjin na daoine aber effectí nar hampla daoine de lehéid Eo Corvín mar firste, Sean Nethercott a Vermanach, John H. King a Gundy an Dún, daoine beidir a bhí tafatach an award conde. Nuair tarna amach daoine mar seo, níró beidir ceannarí on donna costí conde agus sin fá alagar hitsid na colle. Cinnach rá banter bich a golóra cusá leis na hóglai is isca hiskins conna sa cheapach na húdrach scorá. When the War of Independence started in 1919, it was the GAA who provided what you might call the cannon fodder for the volunteer organisation, which became the Irish Republican Army. In anor nídeag fiche dó, bhí trúr cimi a brísún a nere a bhí díreach an báis. An lá salarán a fir le crochú, stop Napólíní sa drimór i díróin, bus irin pelle wínachán, agus idir a mealach le cluthe pelle immert in ai felladóí ghaide, a dóradar. Ach nuair a chóirtaí Napólíní an bus, ní hamháin go danachas chopla gunna, ach fúradidir freisin léirscáil de frísún ghaide. Dem a thuairm féin Garona Paladori a gul godur a column kella chun Carl Horch donna tuaircema eileú. Níor smuoineann tú gur a bheith ón ó Duffy las ceannar na nóglach mar rúnaí ar cóirde ola agus gur a bheith an cara bara bhí ag Don Hogan ceannar na hóglaí sa tuairsceirt gur a bheith captain ar an bhainneán well nás cén gachar le céile. An léirú is seléire an gangalidir an IRA agus cuman lochlas gaels na leihananta sin, ná fuirin na McKelvys i méal feriste. Le bheithe do bháilgan irin seo, chaá bheith do bháilgan IRA. An 1938, tháinig na húdarás an ús go trom an IRA, dag sin na bail ar fad marmh nó brísún, agus tháinig deire leis an glob. In 1933 chur an tarag nóí baile Stormont, Dawson Bates, coscar an tríomhreatach a bheith follún leistí de stát thuisceart éireann. De réir rial le séide go dróir leabhar ofigiúil chuman lochlas gael, deirtar gur chóir go meach an tríomhreatach follún ag gach cluthe. Bhí rawa ag cóirle alú bheith dílis de farcan chrócaí nó de Stormont. Rána siad parcan chrócaí agus tá an tríomhreatach fósáchar in áde ag imachtaí an chuman sa chuige I lig. Ar fiúir tamil bhí Dawson Bates ag smuoine freisin ar cosca chur ar an na bhíon ach an DA a mé first sppraag sé ar Bates gan seo a dhéanamh mar dúirt sé ag na cluichí géalacha bheith sé dó dhéanta chuna sa churann tú stop ar daoine ag ceáil árán. Táispeáin an rudí mar sin go minic bhí na polaitíoirí níomh crua ar Chumrú Glas Gael agus na cluichí géalacha na péis. In 1939 thosaí an darna cogadh damhanda. Mar a bunan agus forhór na hórappa chur náisiúntóirí na sé chundé fáilte rih an goga sa bhéidir gur bhuilaí ar an níorleanún tearthú, ada sa bhí an cogadh ar siúl.
Mar a Harlín balilin tréfsion chogaí a nídé caracha trí, a rech condé intrame clothe canna semána na héireann. Chaladar ach fós thug gascin in na mánathe spreagú led an chuman sa chundé. Mar thorú seo bunaíomh go leor clubanna I mána nua. Ina measc bhí baile mullin na cluiche I dúsceart intrame. Ar na hihí rih an ciad cluiche, brisú fuinneagaí méidir breis agus trocha hach de lucht takeíochta áitiúla cumú clás Gael. No brisú isteach Doris, Farder of Anian Patterson agus Skulu Gunny is Jack o Brack Garcha go Bracku an le a Jack Far Aladar of Anian William Richmond. Noia Neil Furnder of Anian William na Cloch Mills on an la atá Newon. Nuair a pléú an ceisio sa Parliament is Stormont an taire gnochi bailíag an tam Edmund Warnock thug sé fragra. I think that the bad feeling which exists in this district probably had its origin in the playing of hurley, which is undoubtedly distasteful to 90% of the people of the neighbourhood. Baléir faoin am seo gur gheall le policy stát an sabódachas. Hartar nam seo freisin thosaíonn BBC créalú torthaí cluichí Gaeilge. A thar agla olca chuir an bobbal frodastúnach, dhiúlta siad na torthaí a créalú an dónach. Ina inid sin chúdar amach ihe lún, nuair a bhí na torthaí a lig as dáta. I was from a liberal family, so we were allowed to play on a Sunday, certainly, but at the same time, we wouldn't have ever gone off to play a game of tennis or anything on a Sunday because my parents felt it would have been disapproved of. There is still a significant element of Northern Protestants who do still regard the Sabbath in that way. Agus cuman lochlas Gael go rialta ag túir dúchláin an stát, agus ag brisú rialacha an stát, ní ra éon abras ach go meach an agriocht freisin in achran leis na fórsaí, a rud a chúramarthú policy an stát a chur a bhaim. Le bunú stát thuisceart éireann curú gá orsa pólíneachta ar bun, an RUC agus na B Specials. Sna blion tá tosaí ba iad an cearcha 8,000 B Specials ba bhó a bhí gníomhach. Ba frodastúnaí iad a lig beagnach agus ba íorháil den UVF chuid mhór acu freisin. An Rooney ar cóirle ola idir 9-3 agus 9-7 Jerry Arthurs. Dúirt sé go raibh na Specials ní ba crua ar bhfuil Cumru Clás Gael na fórsaí ní ba dhéanaí. An rud is meas mar gheall in a B Special gur dína áid túla éiad. You know, de bhíoh achana agat ortha agus de bheith achana chu siúd orsa. Der bhí me se gáil le bheith clachtú stoppa mé leis an B Special seo agus céhíán ach mo chóir sa béal doris. Agus chuir sé ceistarm agus dúir sé cé hasa. Dúirs me se, well, Bob, you know who I am. Agus an tean hui sé go dtí sergeant éigen a bhí sa chlíonn sin sa dorchadas, you know, agus hanig sé ráis agus dúir sé heaglaid golarráid. Níor bhí an inú mar sin gur fuireann las muocht de stát na sé chundé ba thuaisce a thiúrtha Corn Sam Maguire ar ais go holú. Idir 9-8 agus 9-3, reich chundé an chábháin cluthe canis pelle na héireann 10 nuaire agus bhuaidir séichin acu. Nuair bhí me seo agus ag fásta níos sa chábhain sna seascadaí. I mean, chuí me se hig na cluichí in éanaí le mhathar is maithar. Bhí mhathar agus maithar ará nó bhí siad mai ach, níl siad comai is Tony Tay nó John Joe O'Reilly. Bhí mhathar ag caint faoin Ias a Christ agus John Joe O'Reilly agus nílam cinse fós ceach ceanna bearla. 50,000 people go home feeling they've seen a great man. Sna dahadaí hasí rialtas locht aibre na Bretainna ag chorreachtaíochta a bhaim, a thiúrthach seirbhís sí sláinte agus éideachais siar an eisce do héireannaí sa riocht aontaithe. Dásaí an beartseach caighdeán marachtála náisiúntóirí an tuisceart go mór, ach bhí tionchar mhór ag leis ar gholchan cin chum an luachlas Gael sa stát nua. Bhí an tacht idircha sin ionta táhachtach mar henig sé go dtí tuaisceart éireann 9-10 an lí. Dag sé sin go raibh ó dream leathan daoine óga a teacht
go dtí na graméir scolarnar nach mé a gáil revision. Nó bhí scach ilhaint sa féil le fáil ins na scolanna sin Colas de fád ag ard watha, Colas de Coleman Jurgen Trá, na Brighton Christie. Ní a bhada go rá thorú le feiceáil. An 1953 chreithard wacha críomh pelle na hÉireann a chaileidir in ai chéirí. An 1958 is í deire a bhí an áhhail a clíosach le canis ach ní rairí lo siúd a chairid. Cian a bheith sa seomra feste in é sin. Agus cian a tionta go dtí Leo O'Neill is a rála Luc Leo béma deráis. Ní róma deráis. Sin féin tú sean amháin má tá an táhairt a bheith gimmert ag lecha ceannis na hÉireann. A chábhlíon an í sin déirí le Fernelles chuigealú dul go páirc an chrócaí agus an uair seo chu peladóirí an dúin céim níos fuite. An rud is mó a bhain an Lawson go a bhéad siúd an chéad drám riamh a bhóigh san tuaisceart. Capas féin go raibh sé cosú leis an 4-minute mile, ceap gachtain an ar a bhéidir é sin dhéana. And here come for the second year in succession the men Bhui peladóirí an dún cluthe canis na hÉireann trí thúra le linn na seascadí, an 1960, 61 agus 68. Fuid an úntaach fad a behiad sin. Bhí na tosathe ásacha na cosantóirí go má leis an captéan Caoimhín Mossan sa lelíne. Is all gur fuid an eisceocht túil a behiad sin. Peter takes a shot and it is another point. Another point. Rinn sé maichas díomháin gún den dún sa cúga lig. Hosi siad an cinneal, hosi siad an méid a bhí le hacht. Ní hamháin gur thug an dúa seo spreagú gan chuige I lig, a thugan é an dún léiriú gan chéadúr le fada, nach rá imachtaí an chuman teoranta don phobal chaitlicach a bháin. The down captain Joe Lennon. You had people on the team like Joe Lennon coming from Points Pass, quite a mixed area, and the whole of Points Pass would have went to see him playing in Dublin. When the down team came home, the platform in Castlewellan was shared by the parish priest, the Church of Ireland rector and the Presbyterian minister. There's a great story about Kevin Musson, the captain of that team, when he took the cup back to Hilltown. And the local postman, he was an orange man, called in, and the Sam Maguire Cup was sitting on the floor. And he just stood and looked at the cup for a couple of seconds and said, "We took it off the bastards." In 1968, when Down won the All-Ireland title for a third time, the Lord Mayor of Belfast, a man by the name of Alderman Geddes, hosted a reception for the Down team on the 3rd of October. And I suppose it's ironic that as he was hosting that reception in City Hall, the Minister for Home Affairs, Shopit Stormont, William Craig, was banning a civil rights march. The rest is history. The troubles begin. Hasdálach na triblódí mína chuman luach las Gael bhealach nar díanú riamh rive. James Brendan Connolly. Bí caintead airil dánach. Triblódí. A dag a rian nar winter na séchonde ó hin. Warí dílseoirí paramílatacha na fórsaí Sláindála agus an IRA beag nach 4,000 duine. In 1969, an bblion phléasc na triblódí, bhui fuair an aontrama faoi fiche hían críomh pelle na hÉireann. Is chunda aontrama an tain chunda dúsceart éireann nar bhui aon mhórchamórtas ó hin. Is fuidir sé hiiscint ina sé féchan siar, go raibh cúis na nar lenadar ar aig agus nar bhód a craibh sínsir all agus beidir craibh na héir na gháil. That's full stop. Bhí mé gimir le cumannaí gáil is seasca ané agus rinneú mé agus coppla fear eile as mar cuman le haid a foran aontrama faoi fithe héan.
Sílam guru potential on leis an áran intrama one of Mark Craven na Hearn kegur foi fihe héna but bais an tús moi and you're in lane your hardest say hosi alan rodi ag teisma mak an áran a bhfuil a discord na Hearn Dachri na hactri sin alan rodi an alan dinne Marcus and who far away Emroar ar first Liam Boyle who says Jack a Bridging Shack Do a Tree. Do what we're told, okay? I mean, there's nobody else can do Mario it. Farwine Denjo McGrogan, Mario Blescoin Chuck Dabernia or Buffer Anderson. Play like the 20 champions, please. Misha who makes Jack a Bridging Shack Do Hacked. Darn. No, we don't need them off it. Corey Cushing McGinna as Baldwin RUC a Scully Home Bice. There's Megan Am August Jerem in the air. Ar ó hen le nach nearna me ac yn yw'r yn le Corey Shees me les yn brehu. The Troubles frightened Protestants desperately, so any kind of organisation which involved Catholics gathering in numbers was perceived as threatening. Things that in the past had seemed quite benign began to seem menacing. Lilin na driblóidí warí díl seoirí paramílatacha hartar dahad ball de chuman loch las Gael. A lot of Protestants correctly perceive that the GAA is more than just a sporting organisation. I mean, it has a lot got to do with a sense of Catholic identity and nationalism and the aim of a united Ireland and so on. So it is a political organisation to that extent. But then you do also have the fact that you've got unionist politicians making statements about the GAA which turn it into something which is perceived as being threatening. Councillors that voted on this issue last night to reject Gaelic football support the security forces and their efforts at this present time. The members who voted for the Gaelic football, however, they have not given in the past or in the present full-hearted support to the security forces. Gudíle garage ní cheadóch riala fiche híon de chud chuman loch las Gael. Déine a bhí a bhórsaí slándala na Bratainna, nó a bhórsaí slándala thuisceart éireann, bheithin na mail gan agriocht. Das go riala fiche híon ón gosca cuireadh a bhaim herbhís fólínachta an RIC in 1887. Níor cluisiú an conspóid faoin rialfiche sa héan riamh go dtí túisna néideag seachtaidí. Bólín ar bhí a géirí bheithpáirteach ghlacuas deatha go ciúin agus ní arna mór an conspóide faoi. Bhí far amháin beidir an centre half is thar a bhí in is saúnta riamh ar dar bhana migi small hins na dachadé is gan lam chuiséisisin is teachins na Pólíní agus nar a bhí mar fiocha fuireann an chéad don chuirteach séicin is teach. Ach má chuir an cosc seo a bhuirim riala fiche híon leis an eabhras sa bhíar na fórsaí slándála faoin goma. Is féidir a rá freisin nár chairí iompar na bhórsaí slándála le dá chaidirh a chathú idir iad féin agus bail na heagraíochta. Casement Park, traditionally the home of the GAA in Belfast. In the early hours of this morning, British troops occupied the GAA grounds as part of the massive swoop on no-go areas in Belfast. Tá sé dilíorá an rud atá agin an seo. Tíonn tú iad na páistí tá an fel ina gríthe. Bhí deacrataí mar is óla gahan den inis. Bhí deacrataí beidir níos agam clubbarbí eile dearing beidir nach méisií dan. A tháinig na Sadrian seo tá Madano seachtú beidir tú seachtú sa héin. Agus an sin láháin bhí an sconsa seo bhil cean a bhí an imethe agus an parc é héin ina ábhar dus rinneú clábar milplata. Daine bhí i golas deas amach hí na Sadrí a muohan sin a gceistú. A magart fasta go hoscailte. Lean sin a ré agus dígar níg bhí crí na háte ag breisiú.
bhí man a stoppa ag an bhealach agus ceisna cur agus caiith tú bíon a hasar tíomhháilí mhór agus a gul fríd agus body search mar rudí mar sin. I fear an 1988, bhí fear ceir bliana fihead as achanna cluthe ar a bhealach le cluthe pelle immert. Nuair a bhí an teoir nach reasnú ag isteach go chun de bhuineáin, scuil saidú a bhí ar dúté leis. Say that a number of shots were discharged by a soldier at the checkpoint. Dúirt an saidú gur chleannaí a bhéir. Níor cúisiamh aine riamh as dúnharú Aidan McInnesby. Sinn Féin say he'd been an election man. Níor sé cúriad is a bhí sé le féarne. Bhí sé milsnach sa seachtaí. Tá seo ar trí a gimach den éid. An 1976 mar chuid dá bheachtas le stadas politúla áil, chuig grúpa fear a bhí a brísúna ceise fada ar stalc ocrais. Faoin ná a chríochnaí an stalc bhí denúr marmh. Is beg duine a hawlaí go scailteach an stalc cum an luachlas Gael, achas beg nar hála sin. Certainly the involvement of GAA clubs in the hunger strikes campaign would have been something that was regarded with deep suspicion and misgivings by Protestants. Is cíndam lá go raibh cleithé sa lorgan, as chomhlógas a tháinig le hama, de hosnig daoine a siúl i dtrolár na páirce, agus pleidirna aga habacha. As bhí daoine rá taréis an cleithe, níor chóir go gadófaí rod cosúla sin. As thug fear átúil freigra anna hiiscinach ar fad. Tá lán daoine seo higanna sin comá nar chóir go meach an dárád á measca lena chéile, ach cé déir ag lá. Bhí beidir céad trotha fear ar na hagaidí blancaide in a mhail de cum le glas Gael, agus cethar den seachtar ar an céad stalc ocrais in 1988 ba bhfuil de cum le glas Gael iad. Ní raibh dair bhí eile a gin 8 takeíocht chuirt donna daine a bhí ar stalc ocrais, agus in our gas híana seochan in Gavin, bhí Kevin Lynch ar stalc ocrais fuair sí bás, agus ní raibh mar an eile an insin líon seo ag an am sin ach an stalc ocrais. Our committee. Emma Kevinne sílam nar immermuid cluiche ar bíag an am sin. Cuidiú Finri sé bhí ar chlub dún Given as an seasamh a boys band who have been formed up just down in front of us, because this in 1966 is the 50th anniversary of the rising. Glach cum an luachlas Gael an 1966, páirt lárnach go gomórú chuige bliain ar imeacht na Cásca. A bhfuil fáca de léchrí na Casca. Achas léir fiú cho fada sír le 1922. Gorá agla ar údarás na hagriachta ribhaint rólú a bheith I cum an luachlas Gael le poblach tánachas. In 1929, fógriomh gorá post ardrúnaí chum an luachlas Gael le líonú. Dúrú go meach cúig scrúdú le déanú, agus gom ran fríon post ar an té joch na marcannaí a bear. Nuair a léiriúh gorá an gradam sin bainte ag feardar bhenim ó Carvín ó bhéal feriste, Hiúltaí an cuman an socrú a bhí fógratha acu a cholíonú, agus bhrunadar an post ar ghuinéig an eile ar fad. Bhí ó Carvín mar ceanran in an óglach a mbeal feriste ag an tham seo. Is dotha go raibh is sin ag go bhfuil ó Duffy a bhí ar an ard cóirlaigh an tam, margheall ar aichna a bhí agur ar na pársanta a gcuir sé gialacha a go olú, agus margheall ar bheith ard commissioner na Narda. Smuoine ar da mé public dánach sosialach mar ardrúnaí ar an gluaiseacht ar fear 10 bliain, cénsúir gluaiseacht a bheith ón. Níor bhé an éanú mar sin gur hiúltaí údarás fárc an chrócaí éon tacaíocht ofigiúil le thuirt an stalc ocrais fada sa bhairsaí. Ní rá ar gumas áfach gnámháil na hagriachta a stop ó taú leis na stalcin na ocrais.
Ag cógáil bhliantúil an chuman na 1969, ghlacú le gá rún ag tacú leis na stalcúirí ocrais. Ach má bhí rintíine a bhábhar go dúr le cuman luachlas gael tacaíocht na stalcúirí ocrais, bhí minlach san agriocht nach rá. Rinne rúil sin an de másta an húls de cum luachlas gael. Agus gael chuir sé ar máil sa túsgur I bhéir mar sin. Mar crochú é gur bunt ag an cumla sléiles na ré. The GA Club and its charter is non-political and non-sectarian. That's fine if you're living in South Dublin or in County Cork. It's quite difficult if you're from areas like South Derry or anywhere in County Tyrone. Beléir gorán cuman ag dridjum liscailt an gceist. Védi bhí hásamh an rasúra nuair a bharí paramilití poblachtánacha trúr Gardaí timpeall an ama sin. Bert acu bail de chuman luachlas gaelí thain. Hundreds of school children lines the 17-mile route between the two towns. Bhí na Gardaín mí háasta a dúirt siad gur ómuid ambivalent sin an focail a bhain siad úsáid as gur ómuid ambivalent. Ag cógáil 1988 rinne bail áirithe íireacht rún a chur chun tosaí a déirfach go rá cuman luachlas gael a gcuine éonáis foréigean falatúil. Dúiltaí uachtarán na heagraíocht ag an am Pádraig Mac Linn ghlacha leis an rún. Is dóthg nar chudí sé sin le tuairimí roinnt buail sa deisceart, mar is dóthg gur cheap siad go raibh na tuairisceartaí an tuairisceart ag seo agus roinnt buail sa tuairisceart ag géirí ceinial agenda politiúil a chur chun tosaí. Ciúil toscar a Roscommon amach as an hála, margheall ar nar corú a rún chun vóta. I'm looking for information on it actually. Sorry. An carta gan duine ón dúsgurt a chur sa fórsin, sa sin. It's a burning question in the north, and we in the GA look at it. We don't decide. Is the GA orinne gan cliche emerge agus bratan a du a cur hart van fark agus fast dier sé Ulster corrigas orige a jano barca cruche. You're hig munchen jaskan, you're hig sien, kujevi a golarai. Ernta jersey gur prófa meise, samani ela gur Brit meise, nírú sagam kujevi meise a gíri yana. Special Congress to consider the an bar comlí scale a gíri gachtain a chinne le chéile. Tríd an tréimh sé steil gocris, charan golóir buil amach as range cuman sa tuairisceart. Margheallar nach raibh siad sásta grú a gaman féin ag tuairt golóir takeíocht a donna fear steil gocris. Tá spaineann sé na rudaí seo gur raibh golóir teannas ón ag tuisna na 1980 agus gur raibh buil de réire ón go mbeadh scoilteán beidir an tuairisceart agus an deisceart. Tháinig deireadh leis na stalcinnaí ocrais in 1981. Ach lean na triblóidí ar feadh breis agus déimhní an eile. The road where the body was found. They have a son, Mark, just over a year old. Le linn na 7dóidí agus na 8dóidí, níor chreith fuirin ar bithio chuige alla cluiche canis na héireann. An sin go toban go luas na níochadaí chuig corn vicír ó thuaí ceir húda. Mar a hála is an 1994 freisin a dógar an IRA a géad sas cogaí, agus curú tús leis an bróis síochána. Beléir nach fada go meach ar chuman luachlas gael breanú a ríist a rial le fiche hían. Superintendent Murray. From school days, I was involved in playing hurling. I then played football for Gaelic under the chairmanship of the late Harry Spence, and then I moved to Ardoyne where I played mostly hurling. My passion for the game was through hurling. But eventually I made a career decision at the age of 18 and I joined the police. I always wanted to be a policeman and there was nothing that was going to deter me. I came forward, my family were very supportive.
I think I was a bit naive. I've been playing Gaelic and hurling for so long that I thought it would probably be acceptable. I put it down to naivety. Violence was escalating at that time, and police officers off duty and on duty were being shot. I took the advice of the parish priest and severed all links with the Ardoyne Club. Guys, just stay close together. Can we just have the two captains? The majority of my colleagues were from the unionist community. Very few of them had heard of the GAA. Any that had thought it was an extension of the Gaelic League or something to do with the IRA. I did not play any other form of football, any other form of sport when I finished with playing Gaelic. Cé gur an man chumarsáide agus bail áirithe gon chuman fe tamal ada ag leabharteach go láidir a gunne rial a fiche hían. Is é féringin scéal, nar hosí dí spóracht cheart san agriocht faoin gist achronnach seo, go dí tús na próséise síchan. Including Dublin has put forward a motion that Rule 21 be deleted. The removal of the troops from the streets, they feel that the time is now right. Béidir gur an na saidúrí imithe ó na sráideanna. Ach bhí cúiseanna eile ag bail áirithe gon agriocht do gúige olú gan fáilte a chuir ribh na fórsaí slándála. We had our local hall up the road twice burned down. The GAA hall was famous in mid-Ulster, burned down by loyalists, and we decided to move lock, stock and barrel the whole way down here. It was a major undertaking and showed men of great vision that put this here for my generation and for the generation that followed. My father founded the club here. I have been through the club. My brother was murdered as the chairman of this club. Sean was locking the club up at 11:25 on Monday evening, the 12th of May. He was abducted, thrown into the back of his own car, and in convoy with several other cars, was driven past the RUC station at Tombridge and onto the edge of the motorway. At the edge of the motorway, the M2 motorway, he was dragged from the car and was shot 6 times. The higher echelons of the RUC were found seriously wanting in my brother's investigation. The investigation was slipshod at best. There's bad apples in the barrel. Is cuineachlum gur gneach mé hen soos ag an tóra go bealachaí. Is cuineachlum an scéin a bhí súla na níine. Ro chonig mar rion de biléir an sin fós follasach an aicheáin agus mar a bharta agus mar a chin braidí go bháchaíad is gan riú gan daus muidir fad. Members of the St Enda's team which... Complemí the Asian go dtíbh go tragóid a choríis fi an freastal hochrid Jaróid Devlin go an níomhéanna in an gormle agus ríist maríú go feltach marialar a bhainte agus a bhálriocht go chumalúch leis gael. Blian na ní marú Sean Brown, sinniuh cointú inan chéiste in 1998. Bhrá mise ach go háirithe go bhfuil locht allarm héin mar chéinear ar an neagraíocht teags mar uachtar an ag an am sin mar a guthaí an chéisteachlannach seo ar a glár na cógála. In the context of an acceptable political settlement in which the national and cultural traditions of the people of all Ireland are equally recognised and respected, the concept of an exclusion rule will have no relevance to us. To a tumultuous response... San Bhábhí agus a hían chur a deireadh leis an RUC agus bunaíodh seirbhís póilíneachta nua an PS in Ai. Chólíonn uachtarán nua hafa an chuman Sean McHaig, gealúnta réamhtheachtaí agus deagraí cógáil ar le rial a fiche hían na phlé. Ag an gcógáil seo, a gcuine tel 5 de héchun de thuisceartéireann curú rial a fiche hían ar ceall. Hí bhí an dún leis an chuideile an tír. Bhí dí mar ghaoine, daoine a bhí an ará go raibh nó géalta leo an dúnmharí ag na fórsaí slándála roimhe sin, agus is fór sin a hiscint. An rud a hastig bhaine dhéanamh ará féach ní léon páirte ghaoine i gcúrsaí políteach.
ní róíomh agus ní bhéh go deo le cúnmh dé. Agus hasí gcuine rá fé go fadar a bhhain an líne, is féidir le gatainine atá le stíte comú le cin an ag na héana dhéanamh suas. Is saoú 2003 hanig furin pelle ó PSNI go bailach clia le cluthe immert in ai furin inadithe ó Oireachtas Éireann. Is léiráfach go bhfuil písa an mhóthir le siúl fós, sula mé na baile goige alú, sásta casú an barcimartha le bail gan PSNI gan trocht aram na Bratainine. Sílam nar cart department croquet real fithe hen brew tridge. Ní ruas agu go ro willingness sa túiscart an real a wogu. Ach dúirt siad ag an am go ro grassroot opinion on a wogu. Fias agin an seo nach ro agus níor an le hí an cart agin. Ach dathrí siad na rialacha hu siad leis an forwar agus bhí an forwar sa Sirstad. Good ball, well done, Gav. Well, Connell. Gají gan imion an bharric sin agus na helicopters agus just gají go bhagan siad an áit mar a bhíú sé. An sin bimidir well, okay, má tá si dhéirí pellemert bhí fáilte róhan sin. Íl fórsaí na Bratainine I gcon de chéirí. Agus ní siad agsúil na bóthra I gcon de gáháin, agus ní eachtar iad in áthad lia. Well, má leis an PSNI agus am na Bratainine ní léon rods pléite go háirithe ag mo le bhéalta ní tháinig sé óságóir riamh marúna éidir mar sin. Is tócha go bhfuil tá sacha dhéanamh ag daoine in san PSNI go háirithe atá fábhracht a cumú clascéil ag luí immert ach sin rod a chaimiid bheith sensitive faoi agus beag mis sé cain go háirithe leis na cúgaí nóla agus go leis an cóla óla go háirithe má hagann sé óságóir mar chaimiid daoineanú de nach néanaimiid aon rud mí ceart agus ag an angéine go mbeadh míad fearáilta go cheachtaine. Stát omláin éagsúil inis tuaisceart Éireann ón uair chur dásan béits cosc ar an tríomhreatach in 1933. Tá na B Specials an RUC agus Sean Ramus Stormont imithe. Tá sa láthar inis de rialtas le aondachtóirí agus poblachtánaí le chéile ag roinnt na cuachta. Ach anón seo is léir go bhfuil cumann luachlas Gael a goige alú fós faoi wagart. I know it's not the first time he's been brought here. Tíon tú na fógraíonn seo cuig seachta héana héan agus an céile talí sin ná. Ever cuig san alphabet sin I, ever seacht G, a héana A, I, G, A, eliminate the GAA. Where you come up against police? The peace process has increased the threat towards the GAA and Catholics involved in the GAA by organisations like the Loyalist Volunteer Force because they are threatened by the peace process. They're examining one of a number of explosive devices placed at GAA pitches. Brahi an Gael a bheith idir bailan chumann na goige alú agus an PSNI a mahan seo. Cécho héfachtach agus a bheith an PSNI á gosint ó insaithe na níolseoirí. I bhád salar bunaíomh cumann luachlas Gael bhí imáint nó sinní mar a tugadh áthimirt I measc na bradastónach. Tá todhchaí cumann luachlas Gael sa chuige ag breaméid áirithe cé mar a éiríonn lo an pobl pradastónach a bhealú. The Loyalist population didn't participate or didn't even view, and even in local television up until 4 years ago it wasn't portrayed in local television at all. So I think there's certainly a political element to it. Well, what about the rule they just done away with a few years ago, barring members of the security forces? People have saved lives in this country over a large number of years. Their supporters are more inclined to the ones that have cost lives over here for a large number of years. Tá simán mór ag daoine insna cluichí. Mar hampla, sa championship im léana, tá is agan na figúrí aon muid ón BBC go bhfuil suas le milliún daoine ag breanú an clár an championship. Now, níl milliún náisiúntóirí insna sé chundaithe. So tá lán daoine ag arcas teach na cláracha sin nach bhfuil buint acu le cumann luachlas Gael. Nuair a bunaíomh cóirle alú céad bliain ó hin ní ra aon teorann an. Daithrí sin ar nói,
Agus ar fe farhór an chéad, bhí séchan do chundathe alú ag géirí amáint agus pell a chur chun cin, láisteach de stát nar bhíon leis cum an lochlas Gaile eáil ag fás. San áthar chéad bliana sin, Mariavos cin céad ball de chud an chuman na gúige alú. Ach anúir na díon olinghe seo, dan siad dílis de bhain eilsúnacht na heagriachta. Is dócha gur sin níos deacra a gunne a bheith féimiú, wachaimid gur náid am muam sin, no opposition am muam sin, agus mar sinnda gur ómid ar sort eilechracht, hon ar féin winin a chunne le gal. Cocha sé an sprid onin gur daoine muid a bhí táhachtach, a ró táhacht a bhaint lá. I gcomparáid le ma athair a bhí faoi cois. Ní léon áras ná gur chabhraigh an folingt go léir a bhí ortha i rithnáma sin, leis an tradiisiún agus dúchas chum an Lóchlas Gael a chuairt ó glún go glún. Tá craobh na hÉireann búte den géad uair ag dún an áil, deire, ádbach agus tíróil. Ní le héad le muoibh ag éon chúige eile. Tá cúigeála chun tosaigh inis ar a lán Valley, agus is cinnte gur chabhraigh na triblódaí ar bhealach eiste lena sin a chur a grí.